હેલો નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશનમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 9 વિષય સંસ્કૃતમાં 11મું ચેપ્ટર વેદિત વ્યાની મિત્રાણી જેનું સ્વાધ્યાય સોલ્યુશનનું સંપૂર્ણ સમજૂતી સાથે જોવાના છીએ। તો ખાસ વિદ્યાર્થી મિત્રો, ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરો, બાજુમાં બેલ આઇકનને પ્રેસ કરો જેથી તમને અવનવા વિડીયોની માહિતી નોટિફિકેશન મળી શકે। વિડીયો લાઈક કરો, તમારા મિત્રો દોસ્તોને શેર કરો। તો 11મું ચેપ્ટર છે વેદિત વ્યાની મિત્રાણી જેનું સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન લઈએ આપણે। તો પહેલું છે અધોલિખિત તેભ્યે વિકલ્પ્યે સમુચિતમ ઉત્તરમ ચિનુત। તો કસ્માત મિત્રાણી રીપવ ચ જાયન્તે વ્યવહારાત પ્રધ્વસ્તે કારણ સ્થાને સા પ્રીતિ વિનિવર્તતે આત્મરક્ષણ તંત્રત્રાણામ પુરુષાણામ કિમ ન ઉપપદ્યતે આપતિ शत्रु मित्र संबंधे कह बलवतर स्वार्थ मित्रम कदा शत्रुताम इति काल विपर्यये। अधोलिखितानां प्रश्नानां संस्कृत भाषायां उत्तरं लिखत। किरूपः हृदय शत्रव च, तो हृदय शत्रुरूपा शत्रव च मित्ररूपा भवन्ति। मित्राणि रिपव च कथं जायन्ते, मित्राणि रिपव च व्यवहारत जायन्ते। जन कस्मात् प्रियताम इति, जन कारणात् प्रियताम इति। कीदृशानां पुरुषाणां आपदः न उपपद्यन्ते, आत्मरक्षण तंत्रत्राणां सुपरीक्षितकारिणां पुरुषाणां आपद न उपपद्यन्ते। यः शत्रून् समयग विजानाति तस्य किं भवति, यः शत्रून् समयग विजानाति तस्य शास्त्रात् कृत निश्चया बुद्धि दुर्बला अपि न चाल्यते। समास प्रकार, पहला षष्ठी तत्पुरुष, बीजा में षष्ठी तत्पुरुष, तीजा में इतरेतर द्वंद्व समास, चौथा में इतरेतर द्वंद्व समास। त्यार पछी रिक्त स्थानों पूर्ति करवानी छे। पीड़ाम पीड़े पीड़ा, लोके लोकयो लोकेषु, दाने दानाभ्याम दाने, कारणात् कारणाभ्याम कारणेभ्य। त्यार पछी अहींया तमारे व्यवस्थित वाक्य लखवानुं छे। मेघना जलम पीबती, अधिशः पुस्तकम पठति, सर्पः बिलम गच्छति, अनिला अमितम आह्यति, आर्ष गुरुम नमति। मातृभाषा में लखवानुं छे। महाभारतकारे शत्रु और मित्र थवानुं कारण शुं बताव्युं छे, तो महाभारतकार महर्षि वेदव्यासे व्यवहार ने शत्रु और मित्र थवानुं कारण बताव्युं छे। विद्यार्थी मित्रों, आवी रीते धोरण 9 ना दरेक विषयना विडियो लेक्चर, परीक्षाना समये पेपरो आ बधुं मळी जशे। तो गूगल प्ले स्टोर के ज्यांथी आपणे गेम डाउनलॉड करीए त्यां जईने वेद डिजिटल एज्युकेशन नामनी एप्लिकेशन डाउनलॉड करो। ओपन करशो એટલે પેજ ખુલે માં તમારા પોતાનો મોબાઈલ નંબર નાખો, સેન્ડ ઓટીપી કરો। पेड कोर्स में परीक्षा पेपरों 3 થી 12 में 3 થી 12 वीडियो तमारू धोरण पसंद करी विषय प्रमाणे पाठवत वीडियो निहाळी शकशो। मित्र शा माटे शत्रु थई जतो होय छे, क्यारेक समय पलटाई जाय त्यारे स्वार्थने कारणे मित्र पण शत्रु थई जाय छे, कारण के स्वार्थ वधारे बळवान होय छे। आपत्तिमां पण कोनी बुद्धि विचलित थती नथी। जेओ बळवान शत्रुओने सारी रीते ओळखता होय छे तेमनी शास्त्रना आधारे नक्की कराયેલી बुद्धि विचलित थती नथी। श्लोक पूर्ति करो। नास्ति जातु रिपुर्नाम मित्रम नाम न विद्यते, व्यवहाराच्य जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा। त्यार पछी आत्मरक्षण तंत्रत्राणाम सुपरीक्षितकारिणाम आपदो नोपपद्यन्ते पुरुषाणाम सर्वदोषजा। तो आ रीते विद्यार्थी मित्रों सरस मजानुं सोल्यूशन आपणे અહીં પૂર્ણ થયું છે। તમારા મિત્રો દોસ્તોને જાણ કરો। ચેનલમાં નવા ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરો, વિડિયો લાઈક કરો। અસ્તુ, જય હિન્દ, જય ભારત।